देखो रविवार सकाळ आसिक हेलाणी 11टा हेलाणी ये पिला सब एई साथ उठिले उठिकी ए गोटे पिला सकाळ ए भाई देख सी ताको कुआई सकाळ 7टार माछा आसो अदा रसुण छड़ा सी एबे उठिला एबे उठिकी अदा रसुण छड़ाऊँ एटी रही पालंग किए रखी पालंग हम ये किए भात बसई देकी ये पलैसे देख एटा गोटे जो हांडीटा ये हांडी 25 जन खाइबे देख पनीपरिया तो जहाँ आसी आउ पिला कौन देखा ना हे रो 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 ये देख देख ये अंधार भीतर भाई कौन चली ये कौन अंधारिया कौन अंधार भीतर कि माछ ये कि माछ ये तुम निजे सीना सियाड़ दुकान केड़े न हुआ तुम ये आसिक रूम कौन केड़े कर निजे केड़े जो प्रकार करिए जो टेस्ट हबो सेटा बाहर लोक कर देई एदी में आ रुसिया के आज रुसिया विकास उतार ए जन्म वादा बोला मंग बोला पाचर से करली से आज रुसे करे ये देखो हे ये तुम तो जो गुड़ा छोड़ो ये माइगणा माने भी पारिबे नहीं हमें ये माइग्रेन ठारो किछि कम नो ये गाँव रा माइगणा माने भी पारिबे नहीं जोड़ा केड़ा होची माछ झोल हबो ना चड़चड़ी ना कौन हबो ये टमाटर बाटन टमाटर टे देकी मासु को बाटन से छड़ाई दियो एटा बुटा फ्राई हबो जस्ट फ्राई ये गोटे किए आइलानी हे हमर चिकू पावर ताम इंस्टाग्राम आईडी होची चिकू कौन चिकू तापर मिस्टर चिकू बर्तमान डाली रेडी हो गलानी डाली के भात भात को माछ चड़चड़ी अंधार लाइन नाई ए देख पिला रोजंदी सेमी जगह रोजंदी से ना अच्छी लाइन अच्छी ना पानी अच्छी ना करंट अच्छी किछि नाही ये का बेंगलोर करंट रहे बर्तमान में हमर संडे 15 मिनिट रे करंट कटि जाई हमर सबले करंट सोइलानी माछ अच्छा आउ 10 मिनिट लागो देखो भात लानी भात ये देखो 25 जन खाइए भात जति 25 जन खाइए भात ये 8-6टा पिला ये गाय गोरु बड़िया खाइबे इच्छा गोटे हांडे भात खाई छाड़ देबे इच्छा ए भात पानी देना से पेट जो मो मो मारे मिटे जे के का कमाइला देखो भात छछा हे ना पुणी ओले जे भात पूरा रेडी भात जति की होई जे हाँ देखि पारथिबे कोला दुर खाइबे ये जो हांडी रो जति अछि से बड़ हांडी देखि पड़छ ना से हांडी रे 20-25 जन खाइबे ताको सेटी नहीं गाड़ी होबने ये होची भात गाड़ीवार निजा टेक्निक ये जाई के बसी गले बड़ हाथ ऊपर पेज पडुछ पेज न पडिया पाई ये आको आइंस्टाइन आरंभ कर आको ओटा कॉपी कर हिजो भात बड़ा होची हळदी आउ किको ऐसे हपटर हळदी माइग्रेन हळदी डकारानी माछ ने हळदी पके दिया लूण हळदी गुड़ा सोइला बाकी की पूरा खाली छाई दबा टिके पूरा प्रेम रे गुड़ा जेमिति माछ कड़कार पोड़ पोड़ जेमिति डेई पड़ी जेमिति अच्छा मोरी से माछ उठे ये माछ मरी गलानी अच्छा मोरी हो ये जो देख कली जुग रे ये जो अधर्मी ये जीवंता माछ को आणी ताको काटी की चिरी की ताको पोस्टमार्टम करी देखो ता पूरा करजंदी इंग्लिश ये इंग्लिश खाई कि पुलिस माछ वर्तमान पई रेडी तेल रे फ्राई हवा पई रुसिया हमर विकास सुतारा गुडी यार देखो सुतारा बाबू देखो सी सेठी काठ काम छाड़ी की सी आसी देखो माछ काम करूछंदी देखो ये होछ देशर भविष्य यदि घरे घरे हमर दिन थिला घरे घरे सुतारा बाबूंकर काम थिला से एठी देखो सुतारा वर्तमान माछ काम करूछंदी थरे आपण आसंत रूम को खाइबे तापर जानिबे सुतारा बाबूंक हातर टेस्ट वर्तमान तरकारी पई तेल गरम हेकी पूरा रेडी देखो विकास बाबूंक हाथ कच्ची वाली सॉरी चला ता सहित किछि सुखिला मसला पकेवा सुखिला मसलार जो बास्ना ये खंडमंड अंचल को पूरा महकई दूची ये खाली मसलार बास्ना ना हबने ये होची विकास बाबूंक हाथ रे किछि कमाल अछि तुम हाथ रे जादू अछि जादू तो थिला जाबे थिला के टिके कम गला ने तो सब टेंशन नथिलानी तथापि ट्राई करिया केमिति भलो रोषेई हबो आसा माने खाइबे पियाज पड़ीगला पियाज बर्तन पाई रेडी हो गलानी डोरी पूरा रेडी पूरा रेडी मसला पकेवा रोषेई करी भाई हमर थकी गेलेनी किंतु सेतमे मु तमे जूस नै गईची मु किछि कोइ नै किंतु जूस पी धन्यवाद किंतु भाई माछ बाजी पाइलोनी भाई कोन माछ कोन माछ कोन केमति आज हमर लॉस हेगला एते कष्ट रे रूम राणी के माछ केळाई की छड़ाई की भाजी की जगह न भाजी पाइलोनी माछ बेकार खाइबो कोन करिया से माछ कोन पड़ा पड़ाई बाहरी कोइलानी माछ खराब अछि किंतु किणा माछ ना खराब अछि तथापि बजार कोन अछि खराब देखो ओ ठीक अछि आयस कर दो आज मते तो ये माछ भलिया देखाबनी मते लुणी सुकुआ भलिया कोन देखा भाई एमिति बाटलो रोषेई करिवे छाड़ देबे बाटलो से हेइ जबो सुखा ही माछ होई जबो बडा हिसाब आंगुली चाटी खाइबे देखि कि छुआ जे आगे ठोनो खाइ दियनु पुनी हाड़ हे गेला आंगुली चाटी स्वाद अनुसार आपण लुण पकेबे तापरे हळदी गुंड टिके पकेबे
ଲଙ୍କା ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇବା ମାଛ ମସଲା ଫିସ୍ ମସଲା ପକେଇବା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ତ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠି ଦୁଇଟା ବିଲେଇ ଆସି ଦୁଇଟା ଛିଡ଼ା ହେଲାଣି ଯେ ମାଛ ଭଜାର ବାସ୍ନାଟା ଶୁଙ୍ଘିକି ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହଉ କେତେ ଏ ଭାଇ ସରିଗଲେ ପୁଣି କେତେ ତ ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ ବରଫଦିଆ ମାଛ ତ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ବାସ୍ନା ଭଲ ହଉଛି ବାସ୍ନା ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖ ଇଏ ଖାଲି ରୋଷେଇଟା ସରିଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବ ତାଟିଆ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ତମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଏବେ ଟିକେ ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେବା ମସଲା ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଁରିବା ପାଇଁ ରେଡି ପାଣିରେ ଛଣା ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ରେଡି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ମାଛ ଖରାପ କ'ଣ ମାଛ ଖରାପ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ପିସ୍ ଅଛି ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୁରା ପହଁରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଏ ଯୋଉ ମାଛ ହେଇଛି ଏ ମାଛକୁ ଗରମ ଭାତକୁ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ସେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୁରା ତରକାରୀ ରେଡି ମାଛ ବି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ସବୁ ରେଡି ବାକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା ବାକି ଅଛି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମର ବି ରେଡି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କାଟିକି ରଖିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାହେଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ମାଛଟା ରୋଷେଇଟା ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି ଏତିକି କହି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଦେଶରେ ରହିନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଦେଖ ଗୋଟିଏ କଡ଼ାର ବଢ଼ା ହେଲା ଗୋଟିଏ କଂସା ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଆଉ ପଖାଳ ବେଲାର ବେଲେ ଖାଇଲେ ପେଟେ ଖାଇବ ବୁଝିଲ ମାଛ ଆମର ଗୁଟେ ଭାତ କରିବା ଆସୁଛି ସକାଳ ଉଠିକି ବାড়ি ଖାଇବ ଭାତ କାରଣ ରୋଷେଇ କଲା ତ ଭାତ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ ତାକୁ ଦେଲେ ରେଡି ବିକାଶ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଛ ଛେଚରା ହେଇଯାଇଛି ରୁମ୍ ମାଲିକ ଦେଖିଲେ ବିଚାର ତ ଗାଁରେ ରହିନେ ସବୁ ଖୁସି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇଚାରା ଖୁସିଟା ମିଳିବନି ଦେଖ ତାଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସୁତାର ତାଙ୍କର ହଉଛି ତ ହଉଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନି ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଯେ ଯାହା ଘରେ ଯେ ଯାହା ବାଡ଼ି ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ଗୋଟିଏ କଂସାରେ ବସିକି ଖାଇରହେ ତାକୁ ଦେଲେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଟେଷ୍ଟ କଞ୍ଚା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ରହୁଛୁ କାରଣ ମାଛ ବଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ପିଲା ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣ୍ଟ କମିଯିବ ଲାଇଭ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମେ ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ।